তাৰপিছত পুলিচ তাৰপিছত গেজেটেড অফিচাৰ কেতিয়াও ৰাইজক সঁচা কথাখিনি জনোৱা হোৱা নাছিল এইবাৰ সকলোৱে সঁচা কথাখিনি জানিব फुंबिलि समाव गोदान मोनसे आपडेट नोंथांमोननिसिम अखा बोथोर अखा हागासिनो दङ बेनिफ्राय दा जितु ससियेल मिडिया बा खौरां मेल फेसबुक गोबां खौरां मेलफोरावबो जों नुनो मोन्दों एसटि दाबि होनाय बा एसटि थर'नानै गुबुन हादोर एसटि दाबि होबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों बेनि सायाव जोंनिनो आसामनि सीएम मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिनि सायाव खेंफोरथि होदों माने बिबुंथि लाखिदों जितु एसटि दाबि होबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों बा नोंथांमोनाबो नुनो मोन्दों बेनिफ्राय बै एसटि दाबि होबाय थानायनि जितु मोन्थाय बे मोन्थायखौ बिथांमोना मोनगोन हागोन ना हाया मोनगोन ना मोना बेनि सायाव बिथाङा जितु जोंनि आसामनि सीएम माने बेनि रिपर्टखौ फैगौ नभेम्बर दानाव होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो लोगोसे जोंहा फैगौ आपकामिं जब बेनि सायावबो बिथाङा खोथा बुंदों बेखौबो आं नोंथांमोननो फुल भिडिअ होनानै होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बा नुनो मोनगोन माने मा सायाव मा डिपार्टमेन्टआव जितु रिक्रुटमेन्ट जागोन बेयो मा डिपार्टमेन्टआव साख्रिया ओंखारगोन बेनि सायाव बिथाङा सुंद'यै फोरमायनाय जादों बेखौबो आं नोंथांमोन फुल भिडिअ होना थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रो अब्लानो মই ভাবোঁ যে সেই দিশতো আমি বহুতখিনি সমাধানৰ দিশত লৈ যাব পাৰিম 25 নৱেম্বৰত আমাৰ ৰিপৰ্ট আহিব আমি ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে প্ৰকৃত সমস্যাটো অনুভৱ কৰিব পাৰিব কেতিয়াও ৰাইজক সঁচা কথাখিনি জনোৱা হোৱা নাছিল এইবাৰ সকলোৱে সঁচা কথাখিনি জানিব পাৰিব আৰু তেতিয়া আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধানৰ ৰাস্তা ওলাব চিনকম বৈঠকৰ পিছত 2026 কেন্দ্ৰ কৰি এটা প্ৰক্ৰিয়া ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব আৰম্ভ কৰিছে অগপ এটা স্বতন্ত্ৰ ৰাজনৈতিক দল ই বিজেপিৰ অধীনত নহয় আৰু তাৰ এটা নিজস্ব আইডিঅলজি আছে নিজস্ব আদৰ্শ আছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি আসন বুজাবুজি কৰোঁ মিত্ৰতা কৰোঁ কিন্তু সেই অগপৰ ৰাজনৈতিক দিশ কি হ'ব তেওঁলোকে কেনেকৈ আগুৱাই যাব কেনেকৈ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী হ'ব তাত মই বিজেপিৰ মানুহ এজন হৈ বক্তব্য ৰাখিব নোৱাৰোঁ মোক যদি বিজেপিৰ কথা সোধে মই উত্তৰ দিব পাৰিম এজিপিৰ কথাত মই উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ যিহেতু 26ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে 26ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি কথা পাতিম যদি কথা মিলে মিত্ৰতা হ'ব যদি কথা নিমিলে আমি আকৌ অলপ আলোচনা কৰিব লাগিব গতিকে এতিয়ালৈকে 26ৰ কথা আমি কোনেও পতা নাই জানুৱাৰী মাহত পাতিম আমি অলপ ভিৰটো কমিলে চাম নিযুক্তিৰ মই 2 এদিনতে ডেটবিলাক ঘোষণা কৰি দিম আমাৰ ৰেণ্ডমাইজেশ্যন বুলি কয় ৰেণ্ডমাইজেশ্যনৰ কাম চলি আছে তাৰ পৰা পোষ্টিঙৰ কাম চলিব প্ৰায় 10-15 দিনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে নৱেম্বৰ অক্টোবৰ মাহটো আমি কোনো কাম কৰিব পৰা নাই সকলোৰে আপোনালোক সকলোৱে জানে পৰিৱেশ নৱেম্বৰত আমি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিম ডিচেম্বৰত আমি শেষ কৰিম এটা এটাকৈ আমি নিযুক্তি দি যাম প্ৰথমতে এলপি তাৰপিছত পুলিচ তাৰপিছত গেজেটেড অফিচাৰ এডিআৰই 3 এডিআৰই 4 হেল্থ এনেকে প্ৰায় 35,000 নিযুক্তি পাব नोंथांमोना नुखाबाय आं फुल भिडिअ होनानै होखाबाय बिथाङा बुंदों फैगौ नभेम्बर दाननि 25 खालाराव जितु मोन्थाय एसटि दाबि होनायनि मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनमारगोन ना मोनमारा बिनि जितु रिपर्ट बेखौ होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे आपकामिं जितु आसामनि रिक्रुटमेन्ट साख्रि फैनो गोनां बेबो नभेम्बर दानावनो फैगोन होननानै बुंदों आरो बेयाव मिनिमाम 35,000 फैगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों माने बुंदों आरोखि माने बिनिफ्राय मा डिपार्टमेन्टआव फैगोन बेखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय मा डिपार्टमेन्टआव फैगोन बेखौबो खोन्थाखादों नालाय बेखौबो आं होनानै होखादों नोंथांमोना बेखौबो नुबाय बेनिफ्राय गोदान मोनसे आपडेटनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव लोगो मोनलायसिगोन बेनिफ्राय चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना हो अननानै ओमफ्राय लाइक शेयार खालामनो दाबाव कमेन्ट खालामना हो गाहायाव